अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नए एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है और ये सैलाब स्पेशल प्रोग्राम है। ख़वातीन हज़रात, ये प्रोग्राम हम डेडिकेट करेंगे सैलाब ज़दगान को और सैलाब से मुतासरा लोगों को। पूरा पंजाब इस टाइम सैलाब के पानी की जद में है। सैलाबी रेले पूरे पंजाब में हज़ारों क्या लाखों लोगों को ख़राब कर चुके हैं। माली नुकसान हो चुका हुआ है, जानी नुकसान हो चुका हुआ है। कुदरती आफत है जिससे निकलना अब इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले तो परवरदिगार से दुआ है कि वो हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और इस मुश्किल वक्त से हमें निकाले, इस आजमाइश से बेसिकली हमें निकाले। ख़वातीन हज़रात, अब जब भी इस तरह की आफत आती है वक्ती तौर पर तो लाइफ सेविंग प्रायोरिटी होती है। मतलब ज़िंदगी सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है उसको बचाना होता है। लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स की अगर बात करें तो वो बड़े लॉन्ग टर्म होते हैं। पहले ज़िंदगी बचाई जाती है, फिर मुआवजा किया जाता है, फिर कैलकुलेट किया जाता है कि नुकसान क्या क्या हुआ है और किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। माली नुकसान है, जानी नुकसान है, फसलों का नुकसान है। खुराक के मामले में हमें आने वाले दिनों में काफ़ी मसाइल देखने को मिलेंगे। गंदम तबाह हो गई, चावल तबाह हो गया, कपास तबाह हो गई। बहुत ज़्यादा ये मसला है जो कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान डिस्टर्ब हो गया है। किसान की जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ीरो हो गई है। अब आप देखिए, जब ये चीज़ें ख़राब हो गई हैं, मलिया मेट हो गई हैं, तो क्या होगा? मार्केट के अंदर अब बहरान की सूरत हाल हमें देखने को मिलेगी। मतलब चीनी की शॉर्टेज, गंदम की शॉर्टेज, दालों की शॉर्टेज, महंगाई, ये सब कुछ होगा। यही अलमिया है बहुत बड़ा कि जब भी कोई आफत आती है या जब भी जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, ज़रूरत बढ़ जाती है, तो हमारे यहाँ पर स्टॉकिए जो है ना वो ये करते हैं कि वो स्टॉक कर लेते हैं, वो जमा कर लेते हैं। क्यों? मार्केट में चीज़ को शॉर्ट करें, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई रोक लेते हैं। ठीक है, क्या होगा? कॉस्ट बढ़ेगी, फ़ायदा उठाएंगे। तो ये अलमिया है। खुदारा ये मेरे हाथ जुड़े में पूरे पाकिस्तान से मेहरबानी कीजिएगा, ये हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिएगा, महंगाई ना होने दीजिएगा। अभी से सुनने में आ रहा है कि आटा 200 तो 300 रुपये किलो महंगा हो गया है। ठीक है, सब्ज़ी महंगी हो गई है, फ्रूट महंगा हो गया है। तो मेहरबानी करें, खुदा का वास्ता है, चीज़ों को महंगे मत होना दीजिएगा, दवाइयों को महंगा मत होने दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम थोड़ा हेल्थ बेस्ड है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जितने भी सैलाब ज़दगान या सैलाब से इफेक्ट होने वाले लोग हैं, आने वाले दिनों में उनको क्या हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। आने वाले दिनों में उनको सेहत के मसाइल, पेट के मसाइल, मतलब जो जिस्मानी रेलिवेंट चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी। और इसमें एक अवेयरनेस सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि आपने खाना क्या है, आपने पीना क्या है, आपने किस तरह से ख़ुद को सेफ़ रखना है। और स्पेशली वो लोग जो वॉलंटियरली जाकर सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, वो लोग जो शहरों से जा रहे हैं, वो यंगस्टर्स जो बहुत जोश जज्बे के साथ अपने इदारों के साथ मिलकर लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जाइए कीजिए। लेकिन आपने किस तरह से खुद को ठीक रखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे आपने अपने आप को सेफ रखना है, कैसे मदद करनी है और किन हालात में करनी है और कहाँ पर आपने फिल वक्त कोई एक्टिविटी नहीं करनी। और उसके साथ साथ स्पेशली हम बात करेंगे कि अब बीमारियां कौन कौन सी फेस करने को हमें मिलेंगी और उनको दौरानिया कितना होगा। मतलब जो स्किन इश्यूज़ हैं, जो आपके स्टमक इश्यूज़ हैं, जो खाने पीने के मामलात हैं और जो मलेरिया, टाइफॉइड और डेंगू जन्म लेंगे, इससे आपने बचना कैसे है, दौरानिया कितना होगा और आप कैसे नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकेंगे। आज के प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करेंगे और ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स आज के प्रोग्राम में रिलेटेड हैं हेल्थ के साथ। सैलाब ज़दगान और वो लोग जो इफेक्टिव्स को हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए है। आगे बढ़ते चीज़ें शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम में सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जैसा आप जानते हैं कि पूरा मुल्क स्पेशली पंजाब इस टाइम एमरजेंसी की सूरत हाल है और लोगों को बड़ी परेशानी है इस वक्त। जितना सैलाब का रेला पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से गुजर रहा है, वो देहातों को तो तबाह कर ही रहा है, वो लोगों को नकल मकानी पर मजबूर तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पानी ही मसला नहीं होगा इस वक्त। जो लोगों का माली नुकसान हुआ वो तो डेफिनेटली उसकी जो भरपाई है नहीं हो पाएगी। नकल मकानी जो लोग कर दूरदार इलाकों में चले गए हैं, अपने घरों को छोड़ कर गए हैं, उनके दिल को कितनी तकलीफ़ है और वो कितनी तकलीफ़ से दो चार हैं, ये इसका भी कहीं इसके बारे में कहीं को दोहराया नहीं कि वो तकलीफ़ में नहीं होंगे। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स की बात की जाए तो स्पेशली जो सैलाब ज़दगान है, जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा वो होगा हेल्थ, वो होगा सेहत। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान। आप जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हैं, इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद हैं। डॉक्टर साहब से मिलने का मकसद
ہمیں اب اس چیلنج کو کیسے فیس کرنا ہے اس پر بات کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا پنجاب سیلاب کی زد میں ہے اور بڑا مالی نقصان ہوا ہے, جانی نقصان بھی ہم نے دیکھا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے سب سے پہلے؟ جی بالکل, یہ بڑا دکھ ہے کہ ہمارے پاکستان کے عوام پرٹیکولرلی جو دیہات میں رہتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ابھی تو اس وقت ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو لائف سیونگ سب سے پہلے پرائرٹی ہے کہ لوگوں کی جان بچائی جائے. جان بچائیے, ابھی تو صرف جان بچا رہے ہیں, لوگوں کو محفوظ مقامات پہ رکھ رہے ہیں, لوگوں کے معاش کو تھوڑا بہت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اصل چیلنج جب پانی گزر جانا ہے پھر ہمارے سامنے آنا ہے, اور یہ چیلنج صرف اور صرف صحت سے متعلق ہو رہا ہے, ان کی صحت سے, ان کے رہن سہن سے, ان کی بیماریوں سے متعلق آنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اصل چیلنج یہی آئے گا, کیونکہ جب پانی گزرتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی بیماریوں کو ساتھ لے کے آتا ہے. اب پانی تو گزر جائے گا, ان کے گھر بھی واپس آ جائیں گے, لیکن اب ہمیں ایک ایسا جامع پلان کرنا پڑنا ہے کہ لوگ کچھ جو پانی سے, کھڑے پانی سے یا جو گندگی سے بیماریاں پھیلتی ہیں اس کے لیے ابھی سے پلاننگ کی جائے. ابھی سے پلاننگ کریں گے تو وہ بچ سکیں گے. اب یہ بیسٹ طریقہ ہے, کیونکہ اس وقت ہم نے ایک طرف ان کی جان بھی بچانی ہے, ان کو محفوظ مقامات پہ بھی رکھنا ہے, ان کے لیے کیمپنگ بھی کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے 1 سے 2 ماہ کی پلاننگ بھی کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہوتی ہے جنرل اٹینشن. اب جنرل اٹینشن میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہر سیزن میں کچھ مخصوص بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ جنرلی ٹریٹ چل رہا ہوتا ہے, اس کو خاص توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جنرل ٹریٹمنٹ اس کے لیے ریکوائرڈ ہوگا. اس بار یہ جو کنڈیشن ہے, یہ ڈو یو تھنک کہ جنرلی ہم اس کو ٹریٹ کر پائیں گے, یا اس کو بہت زیادہ اسپیشل ٹریٹمنٹ اور پرائرٹی میں رکھ کر کرنا پڑے گا اگر ہم حکومتی سطح کی بات کریں؟ نہیں, جرنل تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے, یہ تو ایکسٹرا آرڈنری ہے. یہ تو اب 5-6 سال بعد اتنا زیادہ سیلاب آیا, اور جس نے پنجاب کے تقریباً کو 30-40% علاقے کو متاثر کیا. صرف آپ کے شہر بچے ہیں, باقی تو دیہات اور بلکہ شہر بھی, لاہور کے کئی علاقے جو پوش علاقے ہیں وہ بھی افیکٹ آ چکے, زیر آب آ چکے ہیں. تو اس وجہ سے اب تو ایکسٹرا آرڈنری پلان کرنا پڑ رہا ہے. اب تو صحت کی سہولتوں کو ان کی دہلیز پہ لے جانا پڑ رہا ہے. اب آپ کے پاس ان علاقوں میں کوئی اتنے اچھے ہاسپٹل نہیں ہیں, ان علاقوں میں اتنی اچھی صحت کی سہولتیں نہیں ہیں. دیہاتوں کو تو ویسے کوئی نہیں پوچھتا تھا, کوئی نہیں پوچھتا. اور آپ کے میجر جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں سارے کے سارے ہاسپٹل جو ٹیچنگ ہے شہروں میں ہیں, اور وہ بھی گنجان آباد شہروں میں ہیں, اور ان کو اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوا. اب 2 کام کرنے پڑنے ہیں. ایک تو ان ہاسپٹل کو تیار کرنا پڑنا ہے کہ جہاں سے پیشنٹ ریفر ہوں, جو پیشنٹ لوکلی ٹریٹ نہیں ہو سکتے انہیں فل فور جو بھی بڑے ہاسپٹل ہیں, الائڈ ہے, DHQ ہے, یا لاہور کے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں, تو وہاں پر منتقل کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں بھی آپ کو بہت اچھا انفراسٹرکچر صحت کا دینا پڑنا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ الائڈ ہاسپٹل یا ٹیچنگ ہاسپٹل سارے پیشنٹ کیٹر کر سکے. آپ دیکھتے ہوں گے الائڈ ہاسپٹل یا جتنے بھی ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں وہ تو آگے فل ہے, ان کے اوپر تو ایکسٹرا برڈن ہے. ان کے تو جتنے بیڈ ہیں, اگر وارڈ میں 60 بیڈ ہیں تو 100 کے قریب پیشنٹ آ رہے ہیں. تو آپ نے ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, اور میجر انفراسٹرکچر وہ ان کے گھر کی دہلیز پہ دینا ہے. جو وہاں کے BHU ہیں, جو THQ ہیں, جو DHQ ہاسپٹل ہیں, ان کو اسٹرانگ کرنا ہے. وہاں پر ہر قسم کی فیسلٹیز دینی ہے, وہاں پر ہر قسم کے ٹیسٹ مہیا کرنے ہیں, وہاں پر ہر قسم کی ادویات مہیا کرنے ہیں. اب ظاہری بات ہے جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں موسٹلی وہ جراثیم جسم میں داخل ہونے کے بعد 5 سے 15 دن تک لیتے ہیں. اس وجہ سے پھر اپیئر ہوتے ہیں. اس وجہ سے اتنی امیڈیٹ بیماری ابھی نہیں پوچھ سکتی. اب صرف پریونشن کر سکتے ہیں کہ ان بیماریوں سے بچنا کیسے. ظاہری بات ہے کبھی بھی آپ ہر بیماری کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. میسیو لیول پہ اگر کوئی ڈیزیز پھوٹ پڑے اس کو ٹریٹ کرنا کسی بھی گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اب پریونشن جو کیمپ بنے ہیں, اب وہاں سب سے ضروری ہے کہ صاف پانی مہیا کیا جائے. صاف پانی وہاں پر مہیا ہونا چاہیے, چاہے وہ منرل واٹر کی شکل میں, چاہے واٹر پلانٹ کی شکل میں, چاہے فلٹریشن پلانٹ کی شکل میں. یہ سب سے بڑی نیسیسٹی ہے اس وقت وہاں کے علاقے کے لوگوں کے لیے. انہیں صاف ستھرے کپڑے مہیا کیے جانے چاہیے. ابھی صرف یہ فیسلٹیز کی ضرورت ہے. یہ آنے والے 1 یا 2 ہفتوں میں پھر ہمیں ادویات کی بھی ضرورت پڑے گی, ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑے گی, اور مختلف بیماریاں اگر پھوٹتی ہیں تو ان کو ایٹ دا ڈور لیول ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ضرورت پڑے گی. ابھی صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ انہیں محفوظ مقامات پہ لیں, اور جہاں پر کیمپ نہ ہے وہاں صفائی کا خاص خیال رکھیں, اور وہاں پر میٹھا صاف
منرل واٹر یا فلٹرڈ واٹر مہیا کیا جائے لازمی. یہ تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. خواتین صاحب بریک کی جانب جاتے ہیں, واپس آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا یہ میسج میں بھی کنوے کروں گا کہ جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں اور جو وہ لوگ جو اسپیشلی ان مشکل حالات میں لیڈ کر رہے ہیں ہماری انتظامیہ کو, آپ سے ریکویسٹ ہے صاف پانی فرسٹ پریورٹی ہے. صاف پانی ان تمام دیہی علاقوں میں جہاں پر کیمپس لگے ہیں, جہاں پر لوگوں کو پہنچایا گیا ہے, وہاں پر پرائرٹی جو ہے وہ صاف پانی ہے, کیونکہ اگر صاف پانی نہیں دیا جائے گا تو وہ ایک میجر ایشو بنے گا لوگوں کی صحت کو خراب کرنے کے لیے. اور ہمارے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر ابھی فی الوقت ایز وی کین سی کہ نہیں ہے کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں ایک دفعہ سے ریلا ہمارے پاس آئے ہاسپٹلس میں اور ہم انہیں ٹریٹ کر سکیں. تو پانی اگر صاف ملتا رہے گا تو آئی ہوپ کہ لوگ کم بیمار ہوں گے. بریک کی جانب واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. واپس آ چکے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے اب یہ بتائیے, اب ہم تھوڑا بات کرتے ہیں بیماریوں پہ. یہ جو جتنے بھی سیلاب زدہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر پانی بہت زیادہ رہے, بہت دیر تک رہے, اگر وہ گزر بھی جاتا ہے تو وہاں کے علاقے کی جو سب سے زیادہ پریشان کن بیماریاں ہیں جو لوگوں میں منتقل ہوتی ہیں, یا وہ جلدی ہوتی ہیں یا وہ جسمانی ہوتی ہیں, وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ جہاں تک سیلاب زدگان کا تعلق ہے, جہاں پر سیلاب ہے تو 4 قسم کی بیماریوں کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک جو گدلے پانی کی وجہ سے ہونی ہے کہ وہاں پر پینے کا پانی صاف میسر کرنا بڑا مشکل کام, پیٹ کی بیماریاں, وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. دوسرے نمبر پہ ہے کہ اسٹیگنٹ واٹر, کھڑا پانی ہے, اس کے اندر مچھر پرورش پائیں گے, وہ مختلف قسم کی بیماریاں دیں گے. تیسرا اس کے بعد گندگی بہت ہوتی ہے, خاص کر دیہاتی علاقوں میں جب پانی گزر جاتا ہے تو کیچڑ اور اس طرح کی گندگی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے جلد کی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ساری بیماریاں اب سب سے پہلے آ جاتے ہیں گدلے پانی کی وجہ سے, جو پانی وہاں پر صاف میسر نہیں ہے. اس کی وجہ سے ڈائریا ہو سکتا ہے جو کہ سب سے اہم بیماری ہے جو کہ ان علاقوں میں پھوٹ سکتی ہے. اس کے علاوہ ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے, ٹائیفائڈ فیور ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس اے اور ای, یہ بھی گدلے پانی سے ہوتا ہے, یہ بھی پھوٹ سکتا ہے. تو یہ چند ایک بیماریاں ہیں جو کہ گدلے پانی پینے سے ہو سکتی ہیں. ان کے بچاؤ کے لیے آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے ایک میسیج دے دیا کہ ہمیں صاف پانی وہاں پر میسر کرنا چاہیے. اب دوسرا آ گیا اسٹیگنٹ واٹر, یعنی کھڑا پانی ہے. اس کے لیے ظاہر بات ہے پانی تو ایک دن میں نہیں ختم ہوگا, کچھ وہاں پر کھڑا بھی رہے گا, کوئی فصلوں میں بہت ٹائم لگے گا. پانی جذب بھی ہوگا, نکالا تو نہیں جائے گا, یہ زمین جذب بھی کرے گی, زمین جذب کرے گی. تو اتنی دیر میں وہاں پر مچھروں کی پرورش ہو سکتی ہے. اب مچھروں کی وجہ سے 3 بیماریاں جو آپ سب سے اہم, ایک تو ملیریا, آپ نے سنا ہے کہ ملیریا پھیل سکتا ہے. دوسرا ڈینگی کا سیزن آ گیا, ڈینگی کی وبا ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ بیماریاں جس کو ہم ویکٹر بورن بیماریاں کہتے ہیں وہ اس میں پھوٹ سکتی ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ابھی سے ہم ان علاقوں میں مچھر مار سپرے کروا دیں. اگر ابھی تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ابھی تو سیلابی ریلیں گزر رہے ہیں, ابھی تو چل رہا ہے یہ سسٹم, تو ابھی اب ممکن ہے؟ ابھی جہاں جہاں گزر چکے ہیں, اب دیکھیں لاہور شدرا سے گزر چکا ہے, آج کل چنیوڑ جنگ سے گزر رہا ہے, ایک دونوں میں یہاں بھی گزر جائے گا. جب بھی گزر جائے اس کے بعد اسٹیگنٹ واٹر پہ سپرے ہونا لازم. سب سے پہلا کام 2-4 دنوں میں, ظاہری بات ہے آپ پلاننگ کریں گے تو 2-4 دنوں میں سپرے کریں گے, اتنی جلدی تو نہیں آئے گا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ مچھر مار سپرے لازمی طور پر وہاں پر وافر مقدار میں دے دینا چاہیے. جو بھی وہاں کے سی او ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیلتھ آفیسر ہیں, ڈی سی او ہیں, ان کو ابھی سے پرووائڈ کر دینا چاہیے تاکہ جیسے ہی پانی وہاں سے ہو اور جہاں کھڑا پانی ہے وہاں پر مچھر مار سپرے کر دینا چاہیے. اگر ابھی سے مچھر مار سپرے کر دیں گے تو ہم یہ ملیریا اور ڈینگی سے بچتے رہیں گے. یاد رکھیں یہ ڈینگی اور ملیریا انتہائی خطرناک ہے, اور ڈینگی تو خدا نہ خواستہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے پھر آپ کو پیشنٹ بھی الائیڈ ہاسپٹل یا ٹیچنگ ہاسپٹل میں ریفر کرنے پڑیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک چیز ہے, دیکھیں کیونکہ دیہاتی لوگ ہیں, دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں جو صحت کو اتنا سیریسلی نہیں بھی لیتے. آپ کو پتہ ہے سخت جان ہوتے ہیں, سارا دن انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے, وہ ہلکا پھلکا بخار ہو بھی جائے ان کو بخار یا کوئی درد بھی ہو تو اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے. لیکن یہ جو ملیریا جان لیوا ہے, ڈینگی جان لیوا ہے, تو آپ اسپیشلی وہ لوگ جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں جو والنٹریلی وہاں پر کام کرنے کے لیے بھی جو لوگ جن کی مدد کر رہے ہیں, یہ پیغام ان تک بھی پہنچاتے ہیں, تو کیا یہ اویئرنیس اگر وہاں پر ایک کیمپ بنا دیا جائے, آتے جاتے لوگوں کو یہ بتاتے رہا جائے کہ اگر آپ کو یہ بیماری ہے تو آپ نے فوراً یہ کرنا ہے, فوراً یہ کرنا ہے, تو امدادی کیمپ آپ کے خیال سے کام کر رہا ہوگا یا اس کے لیے اسپیشل کیمپ ہونا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے سب سے اہم میڈیا سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز ہیں. یہ ہر شخص سوشل میڈیا یا ٹی وی چینل دیکھتے ہیں, یہ ایک سب سے میجر ہے کہ ہمیں اس بات کو باور کرا دینا چاہیے کہ اگر اب آپ کو کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے, تو فل فور ایک شہروں میں رہنے والے لوگ بھی جہاں بھی لے رہے ہیں, جو کوئی بھی بخار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک سستا سا ٹیسٹ ہوتا ہے CBC,
جو کہ گورنمنٹ نے ڈینگی کے لیے 100 روپے کی ہوئی ہے. تو یہ ہر گاؤں دیہات ہر جگہ پہ یہ ٹیسٹ اویلیبل ہے. یہ ٹیسٹ اسی وقت کروا لیں اور لیب والے سے پوچھ لیں یہ میرا نارمل ہے کہ نہیں نارمل. اگر نہیں نارمل ہوتا تو اسی وقت کسی ڈاکٹر سے یا ہیلتھ کیمپ جہاں پہ لگا ہوا ہے اسی وقت اس کے پاس جائیں, انہوں نے بتائیں کہ یہ میری CBC ہے, یہ میرے اس میں ایشو آ رہا ہے, تاکہ اسی وقت بیماری کو انیشیل لیول پہ ہی ٹریٹ کیا جا سکے. کیونکہ زیادہ تر بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ صرف ORS دینے سے یا کچھ ایک آدھ اینٹی بایوٹک دینے سے یا ملیریا کی 1-2 ڈوز دینے سے ختم ہو جاتی ہیں. وہ اگر انیشیل لیول پہ دیں گے تو یہ کوئی بڑی بیماریاں نہیں. فرض کریں ڈائریا ہے, اس کے لیے میکسیمم 3 یا 4 دن آپ نے ایک اینٹی بایوٹک دینی ہے اور 7 ORS دینا. اسی وجہ سے ملیریا اس کے لیے صرف ایک ٹیبلٹ ہے جو 3 دن کے لیے دینی ہے. ڈینگی ہے اس کے لیے صرف آبزرویشن کرنی ہے. اور اسی طرح مختلف بیماریاں, اس میں کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا. یہ لوکل لیول پہ انیشیل سٹیجز پہ ٹریٹ ہو سکتی ہیں. اگر انیشیل سٹیجز پہ ٹریٹ ہو جائیں تو پھر ہم, اور اگر پیشنٹ سیریسلی لے لے اپنی کنڈیشن کو, پیشنٹ یہ نہ ہو کہ جب وہ بستر پہ پڑ جائے تو پھر وہ ہسپتال کا رخ کرے. جب بھی بخار ہو ان فلڈ افیکٹڈ ایریا, چاہے وہ شہری ہے دیہی ہے, ایک CBC کی رپورٹ کروائے. دوسرے نمبر پر صفائی کا خیال رکھیں, کیونکہ ان جگہ پر گندگی پڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جلد کی بیماریاں ہو سکتی ہیں, سیلولائٹس ہو سکتا ہے, خارش ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ یہاں پر پاسبلٹیز ہوتی ہے وہ اسکن میں انفیکشن, اسکن پھولنا شروع کر دیتی ہے, وہ سرخی مائل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سیریس کنڈیشن. اگر آپ کا پاؤں سوج رہا ہے اور اس میں سرخی مائل آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر اسی وقت کسی مستند نزدیکی ڈاکٹر سے رجوع کریں یا ہیلتھ کیمپ پر رپورٹ کریں تاکہ اس کو انیشیل, اس کو موسٹلی سیلولائٹس کہتے ہیں. اس کے علاوہ ان علاقوں میں جب پانی چلا جاتا ہے تو سانپ بہت زیادہ نکلتا ہے. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ یہ مختلف قسم کے حشرات, آپ کو کیڑے مکوڑے سانپ نکلتے ہیں اور کاٹ بھی جاتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز تو ان علاقوں میں ہمیں ابھی سے اینٹی سنیک وینم دے دینا چاہیے اور وہاں کے ڈاکٹروں کو ٹرین کر دینا چاہیے کہ وہاں BHU THQ میں, اور یہ کوئی لمبا چوڑا نہیں. یہ اگر آپ 1 گھنٹے کا سیشن ان ڈاکٹرز کا کر لیں گے یا ٹیچنگ ہاسپٹل سے کسی بھی پروفیسر, ایسوسیٹ اسسٹنٹ پروفیسر کو وہاں بھیج کے ان ڈاکٹروں کا لیکچر کروا دیں گے تو وہ وہیں پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. وہ اینٹی سنیک وینم وہیں پہ لگا سکتے ہیں, کیونکہ جب بھی سانپ کاٹا ہے. خاص وینم ہوتا ہے یا نارملی اویلیبل ہے؟ نہیں, یہ نارملی ہر جگہ اویلیبل, گورنمنٹ کے پاس اویلیبل ہے. یہ گورنمنٹ کے جتنے بھی CEO آفس ہیں وہاں پر اویلیبل ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جو بڑی کوئی ایک ایسی ادویات ہے جو نایاب ہے. یہ ایزیلی اویلیبل ہے. صرف اس کو موبلائز کروانا ہے, شہروں سے ان علاقوں میں لے کے جانا ہے جہاں پر سنیک کاٹنے کے یا سانپ کاٹنے کے زیادہ خدشات موجود ہیں. تو وہاں پر یہ اینٹی وینم دوائیاں ہونی چاہیے, لازمی ہونی چاہیے, اور وہاں کا سٹاف ٹرینڈ ہونا چاہیے. اور یہ آج کل ہی ہو سکتا ہے. یہ 2-4 دن ہے جس میں ہم 1-8 گھنٹے کا سیشن کر کے ان کو ٹرین کر سکتے ہیں تاکہ وہ اینٹی سنیک وینم, جو آتا جائے اس کو ساتھ میں یہ لگاتے جائیں فری میں. جتنی جلدی اینٹی سنیک وینم لگے گا اتنا زیادہ اس کی جان بچانا ممکن ہوگی. اگر یہ 2-4 دن گزر جاتے ہیں تو پھر ٹیچنگ ہاسپٹل میں بھی جان بچانا ممکن نہیں ہوتا. اس کے لیے تو ودن آورز ہم نے ڈیسیجن لینا اور ودن آورز ہم نے اینٹی سنیک وینم لگانا ہے. اور یہ کوئی لمبی چوڑی سائنس بھی نہیں ہے. ایک عام ڈسپینسر بھی اس کو لگا سکتا ہے جب اس کو ایک دفعہ ایجوکیٹ کر دیا جائے گا اور ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے کہ اس کو اینٹی سنیک وینم کی ضرورت ہے. اگر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے تو پھر ہم اس کو ایزیلی لگا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تھینک یو ویری مچ فار پریشیس ٹائم. خواتین حضرات, ہم نے کل جذبات میں آ کر ہم تو چلے گئے بنا ماسک پہنے, وہاں کا پانی بھی پیا, وہاں پہ کھانا بھی کھایا اور سارا دن وہاں پہ ہم نے گزارا سیلاب سائٹ پہ, جس کی وجہ سے ہم سب تو ڈسٹرب ہوئے. لیکن یہ پیغام تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے نوجوان نسل مل کر اس مشکل وقت میں اپنے اداروں کے ساتھ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے جو ساری باتیں کی ہیں, ماسک کا استعمال کریں, پانی گھر سے لے کے جائیں, کھانے پینے کی چیزیں اپنے گھر سے لے کے جائیں, کوئی بھی چیز وہاں پر مت کھائیں کیونکہ آلریڈی وہاں پر اتنا پرابلم ہے. پانی پینے کے لیے بالکل نہیں ہوگا, وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں بالکل بھی اس طرح سے صاف نہیں ہوں گی کہ جو آپ کی طبیعت خراب نہ کریں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے جائیں اور بعد میں آپ کی مدد آپ کے گھر والے کر رہے ہوں تو خود بھی فٹ رہیں اور لوگوں کی مدد کرنے میں بھی آسانی ہو. اس لیے گھر سے چیزیں لے کر کے جائیں, وہاں پر سیلاب والی جگہ پر کوئی بھی چیز نہ کھائیں نہ پئیں. خیر, بہت شکریہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں, خواتین کے ساتھ چیزیں شامل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات, آج کا پروگرام آگاہی پروگرام ہے اور جو سیلاب زدگان ہیں اور اسپیشلی جو سیلابی علاقوں کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں, آج کا پروگرام اسپیشلی ان کے لیے ہے کیونکہ آج کا پروگرام ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, صحت سے ریلیٹڈ ہے. اور اسپیشلی جہاں پر سیلابی ریلے گزر رہے ہوں وہاں پر طرح طرح کی بیماریاں
जन्म लेती हैं और जिनका दौरानिया बड़ा लंबा रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक वबा आई और उसकी आपने मेडिसिन ली या आपने मेडिकली ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद थोड़े अरसे में वो ख़त्म होगी। ये जो सिलसिला कार हम पंजाब के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है ये काफ़ी तशवीशनाक है और इसके असरात जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म रहेंगे, ये दिनों में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। इस हवाले से आज का प्रोग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और हमारे साथ अभी डॉक्टर मोहम्मद अहमद फारूक साहब मौजूद हैं। आप MBBS FCPS गोल्ड मेडलिस्ट फैसलाबाद हैं। डॉक्टर साहब से मुलाकात का भी मकसद यही है कि जो आज के प्रोग्राम में चीज़ें रह गई हैं वो हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करें। डॉक्टर साहब कैसे हैं, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सूरत हाल देख रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, सैलाब जो है वो पूरे पंजाब को उसने घेरा हुआ है और ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और एक आफत भी है जो हमारे ही किए हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी इस परेशानी से निकलना भी बड़ा ज़रूरी है। ज़ाहिर है जो अब इम्तिहान है इसमें आगे बढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे सबसे पहले सवाल से? ज़ाहिरी बात है बहुत बड़ी आफत है और इस वक्त सूबा पंजाब जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। वैसे तो पाकिस्तान की दीगर अजला जो हैं, पहले सकर्दू स्वात में प्रॉब्लम आई, फिर मरी इस्लामाबाद, हाँ जी, KPK से सिलसिला शुरू हुआ, KPK से सिलसिला हुआ। तो ये सारे एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं जो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड अफेक्ट कर रही हैं। इसी तरह सैलाबी सूरत हाल इंडिया में भी है और दूसरे बहुत सारे ममालिक भी इसी सूरत हाल से दो चार हैं। जी जी। तो ये बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन और दूसरे इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है। और ये बड़ी बात इस बार डॉक्टर साहब कि 50% तक ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग ही बेसिकली इसकी रीज़न है। बहुत बड़े बड़े बर्फानी पहाड़ जो है, बर्फ़ के पहाड़ वो पिघल रहे हैं जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा होती जा रही है। और ऑन द अदर साइड हमारी अनफॉर्चुनेटली जो प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। हमारे दरिया जो पिछले 20, 25, 30 साल से खुशक पड़े हुए थे, हमने उन्हें खुशक समझ के उनके ऊपर आबादियाँ बना ली और अभी वो सारे दरिया जो है वो सैलाबी सूरत हाल की वजह से अपनी अपनी ज़मीन वापस मांग रहे हैं। तो ये सारी और ये इनको तकलीफ हो रही है कि हमारी बनाई हुई चीज़ जो है ये अब पानी के नज़र हो रही है, हालांकि ये जगह उनकी नहीं थी। बिल्कुल उनकी जगह नहीं थी, दरिया की ओरिजिनल ज़मीन थी, हमने नजायज़ कब्ज़ा किया हुआ था। और अब ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट थी, दरिया खुद से आके बागुजार करवा रहा है। ये तो कुदरती रिवेंज है ना, नेचुरल रिवेंज है जो कि होना ही होना था। तो इसमें बहुत सारी हमारी अपनी गलतियां हैं। कुदरत की तो ज़ाहिर है जो भी आजमाइशें आती हैं वो तो आती हैं, लेकिन हमें उनके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए जो कि हम प्रिपेयर्ड पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप देखें कि इतना बड़ा चैलेंज है हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि देखें लोगों ने नकल मकानी कर ली, जो माली नुकसान होना था वो हो गया, लोगों की जान बच गई, कुछ लोगों की नहीं बच पाई जी। उनके साथ बड़ा इज़हार अफसोस है उनके लवाहिकीन के साथ। लेकिन जो अब हेल्थ का इशू है ये मेरे ख्याल से बड़ा लॉन्ग टर्म रहेगा, अगर ये मैं कह रहा हूँ तो गलत तो नहीं है? बिल्कुल। सैलाब की जो कुदरती आफत है इसके बाद से सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें इन आजमाइशों से बचाए, लेकिन सेहत के जो मसाइल होंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे, बहुत ही भयानक होंगे। और अभी ये जो आपने टॉपिक हाईलाइट किया है ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, क्योंकि जो सैलाबी पानी आगे बढ़ेगा, जो लोग इससे मुतासर होंगे और जो लोग मुतासर नहीं भी होंगे, सराउंडिंग्स वाले इलाके में भी ये वबाई अमराज जाएंगे। सही है। और उसकी वजह से हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो आने वाली 4-6 महीने तक लोगों को मुतासर कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये थोड़ा चीदा मुझे बताइए, कौन कौन से हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं स्पेशली सैलाब ज़दगान को, जो इफेक्ट हुए हैं फैक्ट्रीज, और जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो इर्द गिर्द इलाकों में रहते हैं, जो हवा से एक वबा भी ट्रैवल करेगी और वो शहरों के अंदर तक भी मुंतकिल होगी लोगों के थ्रू, तो कौन कौन सी चीज़ें आप समझते हैं कि जो बीमारियां फैलने का सबब बन सकती हैं? देखिए, जब सैलाबी रेला आएगा उसकी वजह से उसके साथ गंदगी बहुत सारी मिल जाती है। सीवरेज का पानी जो है उस सैलाबी पानी के अंदर मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो इंटेस्टिनल इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हैज़े के मसले, टाइफाइड के मसले, और दूसरा दस्त, असहाल, वॉमिटिंग। आपका सबसे पहले तो निज़ाम जो है वो मुतासर होता है, क्योंकि जो भी चीज़ आप खा रहे होते हैं उसमें जरासीम होते हैं। सफाई जो है सबसे पहले मुतासर होती है, पर्सनल हाइजीन मुतासर होती है। और दूसरे नंबर पर फिर जल्द के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, मच्छर के काटने के मसाइल, बिच्छू, दूसरे हशरात,
सांप और दूसरे जो जहरीले जानवर हैं सैलाब में, चूँकि वो भी डिस्प्लेस होते हैं और एजिटेटेड होते हैं, तो उनके जो कार्डनिक शरह है वो बढ़ जाती है। सही है। और लोग जो है वो मैस लेवल पे डिस्प्लेस हुए होते हैं, अपने घरों में नहीं होते, महफूज मुकामात पे नहीं होते, यानी महफूज मकामात पे जान बच जाती है, लेकिन जिंदगी मतलब वो रिस्क पे ज़रूर होती है कि आपको कोई ना कोई चीज़ काट भी सकती है, आपको बीमारी हो सकती है, आपको कोई भी मसला हो सकता है। आप कहने को महफूज जगह पे भी हैं तो आप सिर्फ पानी से महफूज हैं। आप इन जहरीले जानवरों से और उन चीज़ों से महफूज नहीं हो सकते जिस तरह आप घर में महफूज हैं। तो इसलिए डेंगू, मलेरिया और दूसरे मसाइल जो हैं वो सर उठाना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद जिल्द के मसाइल जो हैं वो वबाई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो गंदे पानी से डायरेक्ट इन कांटेक्ट होती है। और फिर जिल्द के मसाइल का एक प्रॉब्लम ये होता है कि एक बंदे से दूसरे बंदे में बहुत तेज़ी से फैलती है। मिसाल के तौर पे स्केबीज़ है, ये छोटे छोटे जर्म्स होते हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं, फिर एक बंदे से दूसरे ये ह्यूमन बॉडी टू ह्यूमन बॉडी टच से ट्रांसफ़र होते हैं या कपड़ा भी इस्तेमाल हो जाए तो उससे भी ट्रांसफ़र? जो हमारी स्किन को जरासीम अफेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो तो टच से भी होते हैं, और फिर एक कपड़ा किसी दूसरे यूज़ कर लिया, टॉवल किसी दूसरे ने यूज़ कर लिया, तो उससे भी ये तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है। तो ये वबाई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह फिर दूसरे सांस के मसाइल पैदा हो सकते हैं। यस अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं। जी बिल्कुल। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो लोग दूसरे, जैसे कोई शुगर का मरीज़ है, किसी को गुर्दों का मसला है, किसी को दिल के अमराज हैं, जो पहले से ही कुछ ना कुछ मर्ज़ लेके चल रहे होते हैं, तो जब ये दूसरे वबाई अमराज और दूसरे अमराज उन्हें घेरते हैं तो उनके पहले वाली जो मौजूद मर्ज़ होते हैं ना, वो भी बिगड़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें इम्यूनिटी सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? इम्यूनिटी सिस्टम तो हर जगह पे काम कर रहा होता है। बेसिकली आप कितने तंदुरुस्त हैं, आप उन वबाई अमराज का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें जब इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो सिर्फ फिटेस्ट ही सर्वाइव कर पाता है, जिसका अदरवाइज़ लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी होता है, या न्यूट्रिशन जो है पहलू दूसरे लोगों की निस्बत बेहतर होती है। जो पहले से किसी को दिल का मसला है, किसी को गुर्दों का मसला है, किसी को पहले से हेपेटाइटिस चल रहा है, तो हेपेटाइटिस तो उसके लिए समझ लीजिए डबल इशू हो जाता है। उसका फिर डबल इशू हो जाएगा, क्योंकि वो पहले बहुत सारी बीमारियों को लेकर चल रहा है, तो उनके मसाइल जो है वो डबल हो जाते हैं। ऑल राइट, खौजी साहब ब्रेक की टाइम जाते हैं, वापस आते हैं और एक दो बड़े अहम सवालात हैं जो आपसे रिलेटेड हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से वो भी डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए। खौजी साहब वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए, स्पेशली वो लोग जो अफेक्टीज़ हैं, मतलब जिनका घर बार जिन्होंने मेहनत करके बनाया, घर तामीर किया, हम देहातों में बात करते हैं, शहरों की तो बात में करते हैं, पहले हम देहातों में बात करते हैं। आपको पता है देहातों में काम करने वाले लोग बड़े मेहनती होते हैं, उनका काम होता है फसलों में काम करना, छोटे मोटे उनके रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, और उसके बाद वो अपने घर की कोई दाल रोटी अपनी चला रहे होते हैं। अब इस सैलाब ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। इस वक्त कई लोगों के घर तो तबाह हो गए, ख़त्म हो गए, जो कच्चे घर थे वो तो बिल्कुल मलियामेट हो गए, जिनके पक्के घर थे शायद वो कहीं बचे बुचे हों, लेकिन उसका सामान तबाह हो गया। अब लोग नकल मकानी करके महफूज मकामात पे चले गए, लेकिन वो कनेक्टेड है अपने घरों के साथ कि हाय मेरा घर, हाय मेरी चीज़ें, हाय मेरे जानवर, क्या बना उनका, क्या हुआ उसका। तो ये जो इफ़ेक्ट है, मुझे बताएं ये जो सूरत हाल है, ये ज़हनी तौर पर कितना इफ़ेक्ट कर रही होगी स्पेशली सैलाब ज़दगान लोगों को? अच्छा देखिए, हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ ये इन्हें हम बोलते हैं साइको सोशल इश्यूज़। साइको सोशल इश्यूज़ यानी सोशल इम्पैक्ट इसका क्या होगा और साइकोलॉजिकली आप कितने अपसेट होंगे। ज़ाहिर है जिसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी दरिया में बह गई उसके सामने, उसकी नज़र के सामने, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर ट्रॉमा होगा उसके लिए ना। इसे बियर करना हर बंदे, मतलब वो ज़ीरो पे आ गया दोबारा से, बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया। जान तो बच गई, लेकिन आप हर चीज़ अपनी नज़रों के सामने बहती हुई देख रहे हैं। वो एक सर्कल होता है, हर बंदे का एक रूटीन उसने अब बनाई होती है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं चलें, या कि उसका रोज़मर्रा का काम है, दाल रोटी का एक सिस्टम बना होता है। अब जिसकी सारी ज़िंदगी की कमाई उसकी फसलों के ऊपर और उसके मवेशियों के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर वो सारी चीज़ें सैलाब की नज़र हो जाएंगी तो आप खुद से अंदाज़ा कर सकते हैं लाखों लोग सारा कुछ लुट गया। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम में ऐसे मरीजों के जाने के चांसेस होते हैं। वो सारी ज़िंदगी इन चीज़ों को भूल नहीं पाते और सारी ज़िंदगी फाइनेंशियली अपने आप को उस जगह के ऊपर वापस नहीं ले आ पाते। अगर उनकी जान बच भी जाती है या वो हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर भी लेते हैं, तो ये दूसरे जो हैं इश्यूज़। और इसके अलावा मतलब सर्वाइवल मोड, ऑलरेडी सर्वाइवल मोड था सबका, और जो वैसे ही सब कुछ खत्म हो गया तो वो तो फिर डेड हो गए, जो बिल्कुल डेड हो गए। और दूसरे जो सोशल इश्यूज़ हैं, अब जिस तरीके से
एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। बहुत सारे नौजवान लोग जो हैं वो बेरोज़गार होंगे, घरों से निकलेंगे, तो उससे ज़ाहिर बात है क्राइम रेट बढ़ने का भी चांस होता है। तो ये इसके सोशल इम्पैक्ट हैं जो कुदरती आफात होते हैं। बहरहाल इन चीज़ों से निकलने के लिए मीडिया की एफ़र्ट, लोगों की पब्लिक अवेयरनेस और गवर्नमेंट एफर्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हम किस तरीके से इन लोगों को रिहेबिलिटेट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। डेफिनेटली इनको स्टैंड करना और इनको फाइनेंशियल हेल्प करना, जो कि ऑफ कोर्स सभी देख रहे होंगे हुकूमत की जानिब कि क्या एक पॉलिसी बनाई जाती है, कैसे इन लोगों को आप स्टैंड करेंगे, इनके रोज़मर्रा लाइफ को कैसे दोबारा से रीइंस्टॉल करेंगे। डेफिनेटली उस पर थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि आप देखें इतना बड़ा एक हेल्थ चैलेंज जो कि पंजाब को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, तो क्या आप समझते हैं कि जब इस तरह की कोई इमरजेंसी नाफिज होती है या इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो किस तरह से फिर वर्क करता है नेटवर्क, ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो मुतासरा भी हैं या जो मुतासरा के लवाकिन भी हैं, तो उनको भी पता हो कि हाँ अगर हमें कल को कोई नेक्स्ट कोई हेल्थ इशू बनता है तो हमें इस नेटवर्क के थ्रू, इस तरीक़ेकार के थ्रू हमें हॉस्पिटल्स जाना है, हमें वहाँ पर ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि अगर एकदम रश पड़ जाए तो किसी को मिला किसी को ना मिला, जी ऐसी सिचुएशन तो होती है। तो किस तरह से ये फिर सारा नेटवर्क आप समझते हैं कि काम करना चाहिए बेसिकली? इसमें देखें हेल्थ सेक्टर को मोबिलाइज़ करना पड़ेगा। ज़ाहिर है जो पब्लिक सेक्टर होगा, गवर्नमेंट सेक्टर, उसे फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है इसे भी इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे आपको याद होगा पिछले दिनों में जब पाक इंडिया तनाज़ा हुआ था, तो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक सर्कुलर इशू हुआ था कि कोई भी एमरजेंसी खुदा न खासा किसी भी एरिया में होती है तो वहाँ के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो ऐसे पेशेंट्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देगी, वो पाबंद होंगी। ज़बरदस्त। तो इसी तरीके से अभी भी प्राइवेट सेक्टर को सिचुएशन वैसी ही है, अभी ऑलमोस्ट वैसी है, एमरजेंसी कंडीशन है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सभी को मिलजुल के काम करना होगा। सही है। बल्कि जो गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट दूसरे डॉक्टरों की निजी तंजीमें हैं वो पहले भी करती हैं, जैसे ज़लज़ले की कंडीशन में, सैलाब की कंडीशन में, सही। तो मुख्तलिफ जगहों पे हेल्थ कैंप्स, फ्री हेल्थ कैंप्स का इनकाद करना पड़ेगा, और वो लंबे अरसे तक रहे वहाँ। बिल्कुल, एटलीस्ट आई थिंक के 6 महीने तक का इंतजाम करना चाहिए, ताकि उधर की जो लोकल पॉपुलेशन है जिनके छोटे मोटे मसाइल हैं वो वहीं पे हल हो जाए, वहीं हल हो जाएँ। क्योंकि छोटे छोटे मसलों के लिए लोग फिर इतने दूर दूर शहरों में आएंगे तो उससे और ज़्यादा इशूज़ होंगे। सैलाब की वजह से आमदोरफ्ती मुतासर होगी, तो छोटे छोटे मसलों के लिए जब मरीज़ों को दूर जाना पड़ेगा तो उससे मसला जो है वो मैनीफोल्ड हो जाएगा। ठीक है। इसलिए छोटे छोटे हेल्थ कैंप्स की वजह से जो स्किन के इश्यूज़ हैं, जो छोटे मोटे गैस्ट्रो के इश्यूज़ हैं, उधर ही सॉल्व हो जाए। जो सीरियस इश्यूज़ होंगे, जैसे किसी को सांप ने काट दिया या इस तरह के मसले बन गए, उन्हें फिर ज़ाहिर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, वो उस लोकल जगह पे मैनेज नहीं हो पाएंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। खैर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और आज के प्रोग्राम में हमने थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ पर बात की है कि सैलाब ज़दगान के साथ साथ स्पेशली वो लोग जो उन एरियाज़ के साथ कनेक्टेड हैं उन्हें भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो किस तरीके से आपने काम करना है। आज के प्रोग्राम में चीज़ें शामिल की हैं। आपने पानी साफ़ पीना है, आपने वहाँ की चीज़ें हरगिज़ नहीं खानी, क्योंकि जहाँ सैलाब ज़दा इलाका जो होता है वहाँ पर हाइजीन तो खैर आप नहीं तसव्वुर कर सकते, सफाई का ख्याल उस तरह से नहीं हो सकता। तो स्पेशली वो लोग जो शहरों से जा रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो दूर दराज इलाकों से जा रहे हैं और जाकर वॉलंटरी काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आप अपना पानी, अपना खाना अपने साथ लेकर के जाइए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और स्पेशली वो लोग जो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट भी लोगों को देना चाहते हैं तो ऑफकोर्स सुपरविजन डॉक्टर्स की या जो नर्सेज की जो प्रोफेशनल ट्रेंड हैं उनकी निगरानी में अगर आप काम करना चाहें ज़रूर करें, वरना जो बेसिक एक फर्स्ट एड होता है कि किसी को कोई डेटॉल से साफ़ कर दिया या किसी को कोई पैनाडोल गोली दे दी या किसी के वैसे कोई सफाई नहला धुला दिया, ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। ऑफ कोर्स एमरजेंसी पूरे पाकिस्तान के लिए है, तकलीफ़ पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए है, पंजाब के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा है, तो वो लोग जो सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहते हैं करिए, ज़रूर कीजिए, ताकि एक यूनिटी नज़र आए, हम लोगों को एक अच्छा पैगाम दें कि अगर आफत हमारे लोगों पर आई है तो चंद लोगों पर नहीं आई है, चंद लाखों पे नहीं, पूरी की पूरी कौम एक होकर अपने इन सैलाब ज़दगान दोस्तों की, बहनों की, भाइयों की मदद करे और इनको इस मुश्किल से बाहर निकाले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह के प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।